nyala, jarak saya. Periksa jarak pedal kopling tanpa karpet dasar standar 124 sampai 134. Hasil ukur 125, oke. Periksa free play pedal rem standar 0,5 sampai 2 mm. Hasil ukur 1 mm, oke. Periksa jarak cadangan pedal rem. Periksa booster kevakuman dari jauh aja. Start. Kevakuman oke. Dari balik. Periksa master rem. Oke. Periksa jarak cadangan pedal kopling standar minimum 97. Hasil ukur 98, Pak. Oke. Uji kontak on. Periksa cek engine, lampu ABS, baterai, oil, temperatur. Oke. Periksa sliding, reclining, oke. Periksa power window, depan kiri, oke. Belakang kiri, kanan, oke. Up, oke. Oke. Periksa di track, oke. Periksa mirror kanan, naik, turun, kiri, kanan, oke. Mirror kiri, naik, oke. Periksa door lock, oke. Periksa indikator, lampu jauh, lampu headlamp, lampu jauh, oke. Fog lamp, oke. Periksa sen kanan, oke. Sen kiri, oke. Klakson 3 posisi, oke. Periksa washer berdepan, oke. Gak usah washer berdepan, oke. Intermittent, high, low, oke. Periksa wiper masuk belakang, oke. Bisa audio, volume up, oke. Dan oke. Bisa blower AC, kecepatan 1, 2, 3, 4, oke. Bisa indikator lampu mundur, oke. Bisa kamera mundur, oke. Bisa handbrake standar 4 sampai 7 klik. Hasil ukur 2, 3, 4, 5, oke. Bisa indikator engine brake, oke. Yang terakhir aja, oke. Periksa karet pintu, tidak sobek, tidak keras, oke. Periksa indikator, periksa lampu dom, oke. Periksa indikator si pintu, oke. Periksa setel, oke. Periksa karet pintu, tidak keras, tidak robek, oke. Periksa power window, oke. Periksa seatbelt, periksa speed pintu, oke. Periksa jok, periksa lampu kecil mundur hazard, oke. Tidak retak, tidak berembun, oke. Periksa plat nomor, oke. Periksa wiper tidak keras, tidak retak, oke. Periksa lampu rem, lampu mundur, lampu hazard, oke. Pak tolong ngecek lampu rem, oke. Nyala. Periksa style big door, tidak ada bocor, oke. Periksa suspensi belakang, daya redam, oke. Periksa seatbelt belakang, oke. Periksa karet itu belakang kiri, oke. Tidak retak, tidak keras, oke. Periksa power window, oke. Periksa tutup tangki, karet tutup tangki, oke. Tidak retak, tidak sobek. Periksa kekencangan, oke. Periksa seatbelt, oke. Periksa belakang, oke. Periksa indikator pintu, oke. Periksa karet pintu tidak keras, tidak robek, oke. Karet pintu, oke. Periksa switch pintu, oke. Periksa seatbelt, oke. Periksa reclining, oke. Reclining, oke. Periksa power window, oke. Periksa lampu sen, tidak retak, tidak berembun, spion, tidak retak, tidak berembun, oke. Periksa lampu headlamp, lampu kecil, lampu hazard, oke. Fog lamp, oke. Tidak retak, tidak berembun, oke. Periksa lampu headlamp, lampu hazard, lampu kecil, lampu fog lamp, tidak retak, tidak berembun, oke.
Persiapan pemeriksaan di kompartemen. Periksa engine tidak berkerak, tidak berlumpur, oke Pak. Periksa kualitas dan kualitas oli, kualitas cukup baik, kualitas cukup Pak. Periksa minyak rem, kualitas baik, kualitas cukup Pak. Filter roda tidak berubah, tidak berasi, oke. Bisa box filter roda tidak berasi, oke. Periksa air washer kurang Pak. Periksa air coolant cukup Pak. Periksa tegangan baterai standar 12 volt, isi ukur oke 12 Pak, terhitung. Periksa jerat bendis massa baterai standar 1,28 sampai 1,8, hasil ukur 1,27 Pak, oke. Periksa ventilasi untuk baterai, oke. Oke Pak. Oke. Periksa kekencangan terminal baterai. Terminal baterai cukup Pak. Periksa konektor pada sistem elektrikal. Oke, terpasang kuat. Periksa selang vakum tidak terlepas. Oke. Periksa kebocoran oli pada area mesin. Oke. Periksa fan bel tidak tertekan. Oke Pak. Oke, cukup. Persiapan lift 2. Periksa kaki lift, pastikan terpasang dengan sempurna. Oke, goyangkan kendaraan. Oke, aman. Periksa tekanan angin ban standar 36 psi. Ukur. Oke. Periksa ketebalan ban standar minimum 1 mili, hasil ukur 2 mili, oke. 3 mili, oke. Periksa dari benda asing, buang batu-batu, oke. Periksa kebenjolan ban, oke. Periksa kelautan dalam luar, oke Pak. Ya. Periksa steering rack, oke. Baut brake, oke. Dari depan, oke, aman.
Periksa tekanan inlet standar 36 psi, hasil ukur. Oke, 36. Periksa ketebalan ban. Standar 1 mm, hasil ukur 2. Oke, Pak. 3. Oke. Periksa dari dasi batu-batu. Oke. Periksa benjolan ban. Oke, tidak benjol. Periksa kawasan luar dalam. Oke, Pak, aman. Periksa tekanan inlet standar 36 psi, hasil ukur. Oke, 36. Periksa ketebalan ban standar minimum 1 mm, hasil ukur 2. Oke. Hasil ukur 3. Oke, Pak. Buang dari benda asing dan bebatuan. Oke. Periksa benjolan ban. Oke. Periksa kawasan ban luar dalam. Oke, Pak, aman. Periksa tekanan inlet standar 36 psi, hasil ukur. Oke, Pak. Ketebalan ban dari 2 standar minimum 1 mm. It's gonna be alright. 2. Oke. Now hush little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Listen better, feel it bumping, lady. I told you that it's here for you. Oke, periksa kausan kuat dalam. Oke, bisa jadi kausan, Pak. Periksa steering rack. Oke. Bojoin. Oke. I don't wanna like you right now, but we don't know why. Periksa sliding rem. Oke, tidak macet, Pak. Periksa ketebalan brake pad standar minimum 1 mm, hasil ukur 3 mm, Pak. Oke. Ini satunya, Pak. Hasil ukur 4 mm, oke.
Bersihkan brake pad. Oke. Periksa ketebalan disk. Standar minimum 22 mili. Kaliber saya ukur. Oke. Terukur 24 mm Pak. Oke. Periksa run out listrik standar maksimum 0,06. Ya. Agak. Mobil KB ini. Iya, kagak. Enggak. Latihan doang. Ah, Latihan. gantian Latihan. ya aja. Konten. Oh, ini lagi di aneh nih. Iya. Kalibrasi ukur. Oke. Putar 360 derajat. Hasil 0,03. Oke, masih masuk Pak. Standar. Masih reset. Masih sliding kan? Momen buat kaliper 34 kgs. Periksa brake depan dari kebocoran. Oke, dari kebocoran periksa stabilizer. Oke Pak, periksa flexible hot. Rem, oke aman. Tadi rem sudah macet. Oke, bawah ini Pak. Aman. Kita ketebalan brake pad standar minimum 1 mm, hasil ukur 3, oke. Hasil ukur 3, oke Pak. Bersihkan brake pad. Ketebalan rig standar minimum 22 mm, hasil ukur oke 24 Pak. Periksa run out listrik standar maksimum 0,06 kalibrasi ukur. Tandai putar 360 derajat. Ukur 0,03, oke. Standar. Masih reset. Gunakan brake. Oke, masih sliding rem. Periksa kali perkit. Oke, sudah robek. Momen buat kaliper 34 kgs. Periksa top breaker sudah bocor, oke. Periksa stabilizer sudah robek, oke. Periksa flexible hot, rem sudah robek, sudah bocor, oke.
Jangan ke belakang. Bersihkan tromol menggunakan nafas. Oke. Risu, bersihkan. Oke. Betul. Oke. Periksa ketebalan risu standar minimum 1 mili. Diukur 3 mili Pak. Oke, risu selanjutnya 3 mili. Oke. Periksa lebar tromol standar maksimum 203 mm. Hasil ukur 203 Pak. Oke, terhitung. Mana? Periksa waste cylinder, tidak ada kebocoran. Oke, green. Oke Pak, green. Pelumasan disinfek. Oke. Oke Pak. Selanjutnya setelan. Oke. Pemasangan. Oke. Bisa kebalikan belakang. Oke. Bisa bergerak koil. Oke. Bisa pelang ABS. Kabel ABS. Oke. Cek tromol. Oke. Risu. Oke. Pengukuran risu. Standar minimum 1 mili, diukur 3. Oke. Standar minimum 1 mili, diukur 3. Oke. Periksa diameter risu. Standar 203 mm. Hasil ukur 203 Pak. Oke, terhitung. Periksa waste cylinder, tidak bocor. Oke, tidak bocor. Oke. Pelumasan backing tape belakang risu. Oke. Jalan. Periksa kabel bakar dan kebocoran. Oke. Periksa tingkat koil goyang. Oke. Periksa tiang rem. Oke. Periksa kabel ABS. Oke. Rotasi ban berdasarkan repair manual. Berapa menit, Pak? 24.
Persiapan lift 3. Siap, bawa tol garam. Oke. Oke. Bisa baut Avenger. Oke. Oke. Bisa baut mounting engine. Oke. Periksa bocoran engine bawah. Oke, kering, Pak. Periksa mounting knalpot. Pastikan terpasang dan kuat. Oke. Periksa selang bahan bakar, tidak bocor, tidak rembes, tidak korosi. Oke. Periksa tangki bahan bakar, tidak bocor, tidak rembes, tidak korosi. Oke, Pak. Periksa sampai ke belakang. Bisikan kencang. Oke, cukup. Periksa boot drive shaft, tidak sobek, tidak rembes, tidak bocor. Oke. Berapa menit, Rik? 27. Momen roda standar 1050 kgf. Tuh, 2, 3, 4, oke. Standar 1050 kgf. 1, 2, 3, 4, oke. 1, 2, 3, 4, oke. 1, 2, 3, 4, oke. Periksa akselerasi engine pada saat idle maupun pada engine. Bisa engine idle, oke, tidak goyang, idle stabil. Bisa engine, oke, tidak goyang. Bisa akselerasi, RPM 1000, 2000, 3000, 4000. Oke, normal. Saya ulang kembali. Bob.